kami. Location main. Sakto paglabas. Hindi ko lang hit. Cool. Main kami. Location main. Right side building. Will you copy, Gomez? Hindi ko lang hit. Ano ba nang hit yun? Wala na, bumaba yung dalawa. Na-hit ko yung isa. In the stage. Na-hit ko na, nakarami na. Right, oh yeah. We found your position. Over. I got a hit. In orange point. Where are you?
dito, babies. Labas ka. Night na. Sa stage, men! Sa stage, meron! Stage over. Copy that. Intrayan, sa stage! Take a bigger rifle. Lumusob na! Sa kanan! Sa kanan! Dito kami sa kanan. Dito kami nakapantay sa kanan ng bintana. Bantayan mo lang yung kaliwa namin. Nadali mo pala eh. Ikaw. Tinamana sa stage. I know ammo. Only pistol. Go in the middle. Enemy in the middle. Second free. They're coming. Very fast. Na, pag-sighting ka. Nandiyan nga sa kanan nyo. Tumakbo dyan sa kanan nyo. Can you hear me? Sa bintana. Nasa stage. Isa. Ginawa na yun ah. Sapol. Hi guys. Tapos na naman ang bakbakan. Hi to the video. Yeah. Nice game. Tapos na mga kalaro natin. Mga checkwa. Mga kulukoy nag-pack up na guys. Yan. Pagod. Okay na, may for the views na.
Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and comment down below. Goodbye.